भी हम शुरू कर रहे हैं और उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब गुफ्तगू करने के लिए इस खुसूस ट्रांसलेशन में। आखिर सलाम साहिबा, अब आपकी तरफ आऊंगी। आप जरा बताइएगा, आप क्लाइमेट चेंज की, माहौलियात की एक्सपर्ट भी हैं, कि इस वक्त जो सैलाब आया है, जो पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब आया है, इसकी वजूहात क्या हैं? क्या इसकी नुकसानात को रोका जा सकता था? आफिया साहिबा इस वक्त राब्ता उनसे डिस्कनेक्ट हो चुका है हमारा। सेंटर मुश्ताक साहब, अब आपके नज़दीक आगे की रेमेडी क्या है? ज़रूरियात मजीद क्या हैं? उन ज़रूरियात को पूरा कैसे किया जा सकता है और एक कौमी यकजहती का जज्बा उजागर कैसे किया जा सकता है? जी देखें, इस वक्त तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अभी तक लोग फंसे हुए हैं। जिस तरह मैंने कहा, कोहे सुलेमान की जो रेंज है उसमें अभी तक एक्सेस नहीं हुआ है। लोग भूखे हैं, लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। आपके 30-40% बलूचिस्तान एक्सेसिबल नहीं है। सबसे पहले तो लोगों को रिस्क्यू करना है, लोगों को बचाना है। ये सबसे अहम चीज़ है कि आप लोगों को बचाएं। ये सबसे बुनियादी चीज़ है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो फौरी तौर पर चीज़ें दरकार हैं, हुकूमत उसका इंतज़ाम करे और उसमें कुक फूड है, उसमें फिर राशन है, टेंट्स हैं, तरपाल हैं और बल्क में मेडिसिन्स हैं और प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, ताकि जिस तरह बात आई है कि वो एक पेंडेमिक की तरफ सूरत हाल जो नाजायज़ थे कि वाटर बॉन्डेड जो है वो बीमारियां होंगी, तो इसका इंतज़ाम करें। ये सबसे बुनियाद पहले चीज़ तो ये है कि हम कोई ह्यूमन ट्रेजिडी रोनुमा ना हो जाए, कोई इंसानी अलमिया वाक़या ना हो जाए। सबसे पहले तो लोगों को बचाया जाए। अभी तक हम जो रेस्क्यू का जो मरहला है वो मुकम्मल नहीं कर सके। उसके बाद फिर रिहेबिलिटेशन का आएगा। मैं इसमें ये कहूँगा कि देखें, जिस तरह बात आई है कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान है, OIC है, यूरोपीय यूनियन है, यूनाइटेड नेशन के इदारे हैं, उनसे आप कर लें, बैनुल अक़वामी डोनर्स एजेंसीज हैं, उनसे आप कर लें, सूबाई हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमत हैं। लेकिन इन सारे कामों को एक कोऑर्डिनेशन उसका होना चाहिए, ताकि हर बंदा आइसोलेशन में ना हो और रिपीटिशन ना हो, वक्त का ज़िया भी ना हो और वसाइल का ज़िया भी ना हो। कोऑर्डिनेशन के लिए PDMAs भी मौजूद हैं और NDMA भी मौजूद है। देखिए, PDMA और NDMA तो मैं माजरत करूंगा कि PDMA और NDMA तो हमें नजर नहीं आ रही। आप देखें ना, PDMA या NDMA का काम सिर्फ यह है कि वो लाशों को गिने, वो घरों को गिने, वो मवेशियों को गिने। उनका काम सिर्फ ये नहीं है, वो तो सिर्फ ये फिलहाल तो सिर्फ ये चीज़ करे। इस चीज़ की ज़रूरत है कि इस पूरे काम को जो इंटरनेशनल डोनेशंस है, जो आपके प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट हैं, जो आपके NGOs हैं, इनको एक छत के तले ले आया जाए, इसको एक प्लान के तहत ले आया जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर रिहेबिलिटेशन का मैं आपको करूंगी। सिराजुल हक साहब तशरीफ ले आए हैं हमारे साथ। अमीर जमात इस्लामी है सिराजुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सिराजुल हक साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से वक्त देने का। न्यूज़ 1 की ये स्पेशल ट्रांसमिशन है, ललकार इसका उन्वान है, ताकि हम इसके जरिए सैलाब ज़दगान की ज़रूरियात और मुश्किलात को उजागर कर सकें। सिराजुल हक साहब, आपकी सियासी जमात का, आपकी जो खिदमत खल्क की जमात है अल खिदमत, उसका बड़ा ज़बरदस्त काम है और अभी आपकी तशरीफ आवरी से पहले हम उसी को अप्रिशिएट कर रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे कि अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी सबसे पहले मौजूद थी जब सैलाब के बारे में पाकिस्तान में कोई बात तक नहीं कर रहा था, इसको उजागर तक नहीं कर रहा था। इस वक्त आप इस सैलाब की सूरत हाल को कहाँ देखते हैं? सूबाई हुकूमतों के किरदार को कैसे देखते हैं और आपके नज़दीक ज़रूरियात और मुश्किलात क्या हैं और उनकी रेमेडी कैसे की जा सकती है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम इशू पर आप बात कर रहे हैं और मुश्ताक साहब ने भी मुझसे पहले इस मौजू पर बात की है और बहुत सारे दोस्तों ने बात की होगी। मैं इस वक्त डेर इस्माइल खान में हूँ और टांग की तरफ जा रहा हूँ। मैंने गुज़श्ता अरसे में बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध, जनूबी पंजाब, ये तमाम इलाके खुद ज़ाती तौर पर विजिट करके मैंने देखे हैं। इस पूरी एरिया में मैंने देखा है कि जो बस्तियां तबाह हो गई, जो लोग मर गए वो तो खैर शहीद हो गए, अल्लाह ताला उनकी शहादतों को कबूल फरमाए, लेकिन जो जिंदा बच गए हैं हजार खानदानों को मैंने सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी और पंजाब भी बगैर कोई कपड़े के, यानी कोई छत नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है ऊपर डालने के लिए, प्लास्टिक भी नहीं है,
ایسی سچویشن میں سڑکوں کے کنارے پڑے ہیں. غریبہ صاحبہ کے بزرگ مائیں اور بہنیں ہیں, شیرخوار بچے ہیں, بیمار والدین ہیں, بے بس نوجوان ہیں اور انسان ہے جو ایک بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے. تو اتنا عرصہ یہ 14 جون سے شروع ہوا ہے, پھر درمیان میں جولائی بھی گزر گیا, پھر اگست کی بھی کافی عرصہ تو گزر گیا. یہ اچانک نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ادارے, ہماری حکومت, ہماری ریاست وہ کچھ نہیں کر سکی جو مصیبت اور تکلیف اور حادثے کے وقت میں ایک ریاست حکومت کرتی ہے. اس دوران میں یعنی اب بھی میں ڈیر اسماعیل خان میں ہوں اور عشاء تک میں نے لوگوں کو وزٹ کیا, دیکھا کہ اب بھی سڑک کی کنارے ہزارہ لوگ موجود ہیں, مال مویشیاں موجود ہیں. تو دیکھیے اس طرح ڈیزاسٹر کے 3 مراحل ہے, پہلے بچانا ہے, پھر کھلانا ہے اور پھر آباد کرنا ہے. تو یہ ٹھیک ہے, لوگ تو بچ گئے, ہمارے رضاکاروں نے الحمدللہ اس میں بہت بڑی محنت کی, اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایسے خطرات سے دوچار ہو کر انہوں نے دوسروں کو بچایا کہ انسان دیکھ کر حیران ہی ہو جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ستارہ جرأت ہے, کوئی ستارہ امتیاز ہے یا کوئی اور عزت کی چیز ہے تو ان لوگوں کو دینا چاہیے جنہوں نے دوسروں کے خاطر اپنی جانوں پر کھیلا ہے. لیکن اس وقت جو سردست میں جو چیز محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ بہت محنتی ہیں, اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتے ہیں, وہ بغیر بننا نہیں چاہتے ہیں, وہ سڑکوں پہ رہ کر فٹ پاتھوں پر رہ کر فقیر بننا نہیں چاہتے ہیں. لیکن حکومت نے صرف 4 لاکھ دینے کا اعلان کیا, 5 لاکھ. تو 5 لاکھ میں تو غریبہ صاحب اس وقت ایک گھر نہیں بن سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مومنٹ کو اتنا بڑھایا جائے, اس اماؤنٹ کو, تاکہ لوگ دوبارہ جلدی اپنے گھروں کی تعمیر شروع کر سکیں. دوسری بات یہ ہے نا کہ اس وقت میرے اندازے کے مطابق مارکیٹ میں خیمے نہیں ہیں. خود کل میں الخدمت فاؤنڈیشن کے ذمہ داران سے بیٹھا تھا, تقریباً انہوں نے 60,000 خیموں کے لیے آرڈر دیا ہے. اب کب وہ تیار ہوں گے, کب ان کو ملیں گے, ان کے ساتھ جتنے تھے وہ تو انہوں نے اٹھائے ہیں. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اگر پاکستان میں یہ اویلیبل نہیں ہے تو ایمرجنسی بنیادوں پر دوسرے ممالک سے لوگوں کو لا کر دیا جائے. اس لیے غریبہ صاحب جو چیز نے مجھے بہت زیادہ ستایا وہ یہ کہ ایک نوجوان, ایک مرد کچھ بھی کرے خیر ہے, لیکن ایک عورت اگر سڑک کی کنارے پڑی ہے اس کے واش روم کا کیا انتظام ہوگا, اس کے پردے کا کیا انتظام ہوگا, اس کے بچوں کو دودھ پلانے کا کیا انتظام ہوگا, بیمار ہو جائے تو علاج کا کیا انتظام ہوگا. تو ایک انسانی المیہ کا سامنا ہے. اس وقت جو بے بسی ہے نا وہ یہی ہے کہ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ حکومت ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہے. پھر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اس دوران بھی مسلسل آپس میں لڑائی میں مصروف رہی. یعنی اس وقت بھی وزیر اعظم اور صوبائی وغیرہ ایک پیج پر نہیں ہے. تو اگر باہر سے امداد آتا ہے یا ملک کے اندر لوگ ڈونیٹ کرتا ہے, اگر آپ لوگ ایک پیج, ایک محفل, ایک مجلس میں بیٹھ نہیں سکتے ہیں تو کیا آپ علیحدہ کام کریں گے اور یہ کوئی دوسرا ملک ہے صوبائی حکومت علیحدہ کام کریں گے؟ تو ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو تحصیلدار سے لے کر چیف سیکرٹری تک جتنا بیوروکریسی ہے وہ صرف MNA اور MPA کے رقم و کرم پر ہے. جو سامان میں نے پنجاب میں دیکھا MNAs کو دیا گیا اور ان کے 2 کارڈ ہوتے ہیں, ایک نمبر کارڈ اور دوسرا 2 نمبر. تو 1 نمبر کارڈ اس پر کچھ نہ کچھ وہ دیتے ہیں آپ کا. جو 2 نمبر ہے اس کا مطلب یہ کہ میرا ووٹر نہیں ہے تو اس کو تاریخ دیا جاتا ہے. تو اس طرح انسانی المیوں میں یہ چیز دیکھنا کہ یہ میرا ووٹر ہے, یہ میرا ووٹر نہیں ہے, یہ بہت شرم کی بات ہے. لیکن سلام پیش کرتے ہیں ہم پاکستان کے لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے لوگوں کو سنبھال دیا ہے. خود آپ نے بھی تعریف کیا خدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کو کہ انہوں نے بھی بڑا کام کیا. درست. سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, وہ کچھ آپ سے سوال کرنا چاہیں گے, پھر وحید حسین صاحب بھی کرنا چاہیں گے. سراج میر صاحب آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں سراج الحق صاحب سے؟ نہیں, سراج الحق صاحب یہ سارے کام بہت اچھے کیے ہیں, لیکن ایک میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدمت کا کام لاجوال ہے اور جماعت الدعوہ کا کام بہت اچھا ہوا کرتا تھا جو ہم نے بین کر دی ہے. آپ کو اعتبار ہے فرقیہ سیلانی پر یا آپ کو اعتبار ہے اخوت پر, تو آپ کوآرڈینیشن کے لیے کسی, دیکھیے اخوت کو لیا تھا پنجاب گورنمنٹ نے, شہباز شریف نے اپنا ایک پروجیکٹ کیا تھا, اس کے بعد اسی کو ایک پروجیکٹ کیا
इसने इमरान खान ने, और उनसे करवाया। ऑनेस्ट अदारे मौजूद हैं, इन अदारों के थ्रू अगर सर्वे कराया जाए, हुकूमत से सर्वे करवाएं, डिवाइड मौजूद है, हर चीज मौजूद है। आप इन अदारों के थ्रू जिनको आप एनजीओ कहते हैं, रजाकार तंजीमें कहते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, सर्वे कराएं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस जगह किस काम की जरूरत है और किस जगह कैसा काम होना चाहिए। इन्हीं के पास वर्कर है, वो वर्कर जो जान कर खेल का काम करते हैं। क्या ब्यूरोक्रेसी के पास वर्कर है? ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं कर सकती। तो क्या आप ये एडवाइस नहीं करेंगे? अपनी आपकी खिदमत तो कर हाजिर है खिदमत की। मैं कहता हूँ अगर हुकूमत को भी ले लें, सैलानी को भी ले लें, अब तो ना तहरीक लब्बैक भी कुछ काम कर रही है, तो हमारे यहाँ बहुत वर्कर ऐसे मौजूद है जो सरकारी नहीं है, लेकिन वो सही तौर पर बता सकते हैं कहाँ कहाँ किस किस काम की जरूरत है और हुकूमत वहाँ वो प्रोवाइड करे। देखिए वजीर साहब, जो सुजात साहब ने तजवीज दी है ये बहुत अच्छा है, आइडियल है, यही तो करना चाहिए। लेकिन 2 महीने गुजरने के बावजूद भी हुकूमत ये काम नहीं कर सकी। सही बात। अब हमने अल-खिदमत फाउंडेशन को ये टास्क दिया है कि मुल्क की सतह पर ना ही सही, लेकिन अजला के सतह पर और सूबाजात के सतह पर जितनी भी फलाही तंजीमात हैं उनको इकट्ठा करे, उसमें यूरिया तकसीम करे या उसमें